नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। जलपाईगुड़ी शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। प्रत्येक दिन ही व्यक्तियों के संक्रमित होने की सूचना मिलती है। बुधवार जलपाईगुड़ी स्वास्थ्य कार्यालय की तरफ से किया गया एंटीजन टेस्ट में 2 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिलती है। इस दिन सुबह से ही जलपाईगुड़ी शहर के बैगुनटारी मोड़ इलाका में स्वास्थ्य कार्यालय की तरफ से कोविड एंटीजन टेस्ट शुरू किया गया। उल्लेखनीय है कि दोपहर तक 30 व्यक्तियों का कोरोना एंटीजन टेस्ट किया गया है, जिनमें से 2 व्यक्तियों का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। सबसे बड़ी बात है, सामने है दुर्गा पूजा। अगर शहरवासी सावधानी पूर्वक स्वास्थ्य विधि नियम का पालन नहीं करेंगे तो यह संक्रमण दिनों दिन बढ़ते ही जाएगा। यह जानकारी स्वास्थ्य कार्यालय की तरफ से दी गई है। आगे स्वास्थ्य कार्यालय की तरफ से जानकारी मिलती है कि जलपाईगुड़ी शहर के विभिन्न स्थानों पर तकरीबन 1 हफ्ते तक कोरोना एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विषय पर पौरसभा प्रशासक मंडली के सदस्य सैकत चटर्जी शहरवासियों से सावधानी पूर्वक स्वास्थ्य विधि मानने का अनुरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल मानकर मास्क एवं सैनिटाइजर का व्यवहार करें। उनका आगे कहना है कि अगर अगले वर्ष का दुर्गा पूजा देखना है तो इस वर्ष सख्ती पूर्वक कोरोना प्रोटोकॉल को अपनाना होगा। साथ साथ सैकत चटर्जी यह भी कहते हैं कि दुर्गा पूजा के दौरान अंजलि देने वक्त एवं सिंदूर खेला के दिन खास सावधानियां बरतें। আজকের বুধবারের করোনা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার আগে আমি একটা কথা বলি। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে যে অ্যান্টিজেন টেস্ট করেছিল 3 দিনে অ্যাসিমটমেটিক 58 জনের কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছিলো, আর সেটা খুব উদ্বেগজনক। 1 2 হচ্ছে আজকের 16 জন পজিটিভ রয়েছেন শহরে, এবং একই সাথে বন্ধন ব্যাংকের 2 জন গতকাল পজিটিভ হয়েছেন। আজকে বন্ধন ব্যাংক কন্টেইনড হবে 3 দিনের জন্য, আর স্যানিটাইজড হবে। প্রত্যেকটা এলাকা কন্টেইনড এবং স্যানিটাইজড করা হবে। এবং এর সাথে আমি শহরবাসীকে আপনাদের মাধ্যমে অনুরোধ করছি, দয়া করে ঠাকুর দেখুন দূরে দূরে, বাজার করুন দূরে দূরে, ভিড়ের মধ্যে যাবেন না। অঞ্জলি অবশ্যই দেবেন, সেটাও দূর থেকে। আর সিঁদুর খেলার ক্ষেত্রেও সামাজিক দূরত্ব যতটা সম্ভব বজায় রাখা যায় সেটা করুন, এবং সিঁদুর খেলতে গেলেও মাস্ক পরে খেলতে হবে। আর ভিড় করবেন না মণ্ডপের মধ্যে, বাইরে থেকে ঠাকুর দেখে আপনারা চলে যান। এবং 12 বছরের নিচে শিশুরা এবং 60 বছরের ঊর্ধ্বে বয়স্করা যতটা সম্ভব বাড়ি থেকে বেরোবেন না। একদম প্রয়োজন না পড়লে বেরোবেন না। বা ঠাকুর দেখতে যদি বেরোতে হয় ঠাকুরের মুখ দর্শন করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসুন, কারণ আপনারা খুব ভালনারেবল। আর সর্বশেষে আজকে আমি একটা কথাই আপনাদের কাছে বলতে চাই। আপনাদের মধ্যে দিয়ে যেমন আমি শহরবাসীকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, একই সাথে বলি পরের পুজো সপরিবারে আনন্দ করতে গেলে এবারে পুজোয় কিন্তু অনেক বাধা নিষেধ মানতে হবে। তার কারণ হচ্ছে ভাইরাস কিন্তু কোনো উৎসব মানে না, কোনো ধর্ম মানে না, এটা আপনাদের মাথায় রাখবেন। আর একটা কথা বলি, মৃত্যু কিন্তু বিশ্বের কাছে একটা সংখ্যা, কিন্তু একটা মৃত্যু যদি একটা পরিবারে নেমে আসে কোভিডের জন্য, সেটা কিন্তু পরিবারে হাহাকার সৃষ্টি করে। আজকে অবধি আমাদের কাছে সংখ্যা 615। पूरे दुनिया में इस वर्ष लोगों के ऊपर कोरोना का संकट मंडरा रहा है। इस महामारी ने न जाने कितने ही लोगों को अपने चपेट में ले लिया है। इस महामारी से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, और इस महामारी में अगर कोई सैनिक के रूप में सामने आया है तो वो है कोविड अस्पताल के कर्मी। और यह सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है कि जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल के अस्थायी कर्मियों को ही कुछ महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। इसी आरोप को लेकर बुधवार सुबह से ही जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल के अस्थायी कर्मी अस्पताल के बाहर काम से छुट्टी का नारा लगा रहे हैं। घटना की खबर फैलते ही चारों तरफ हलचल मच जाती है। सूत्रों से जानकारी मिलती है कि जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल में तकरीबन 57 जन को अस्थायी कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया है, परंतु इनमें से कितने ही कर्मी हैं जिन्हें कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। यह आरोप है कोविड अस्पताल के अस्थायी कर्मियों का। साथ साथ उन कर्मियों का यह भी आरोप है कि वे लोग किसके अंडर में काम कर रहे हैं वो भी उन कर्मियों को नहीं पता है। इसलिए बुधवार बाध्य होकर सुबह से ही काम से छुट्टी लिए हैं कोविड अस्पताल के अस्थायी कर्मी। फलस्वरूप कोविड अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों को बहुत ही कठिनाई हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उल्लेखनीय है कि कोविड अस्पताल के अस्थायी कर्मी सुबह से ही अपने कार्यों में लग जाते हैं, दिन रात कठिन मेहनत करते हैं। उसके बावजूद कोविड अस्पताल के अस्थायी कर्मियों के साथ ऐसा व्यवहार। इस विषय पर कर्मियों का कहना है कि स्वास्थ्य कार्यालय को पूरे विषय की जानकारी होने के बाद भी उनकी तरफ से इस विषय पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई
गई है। इसलिए कर्मियों के समस्याओं का समाधान नहीं होने तक वे लोग इसी प्रकार अपने कार्यों से छुट्टी जारी रखेंगे। इस विषय पर जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल के सुपर डॉक्टर गयाराम नस्कर कहते हैं कि एजेंसी परिवर्तन होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। आगे अस्पताल के सुपर डॉक्टर गयाराम नस्कर आश्वासन देते हुए कहते हैं कि जल्द से जल्द उन अस्थायी कर्मियों को वेतन प्रदान किया जाएगा। আমাদের অসুবিধা রয়েছে শুধু স্যালারি আমরা পাচ্ছি না। গত মাসের স্যালারি আমাদের 7 থেকে 10 তারিখের মধ্যে হওয়ার কথা, সেই স্যালারিটা আজকে 21 তারিখ হয়ে গেছে, তাও আমরা পাচ্ছি না। আমরা কোভিড হসপিটালে কাজ করি, আমাদের 3 ধরনের এখানে কর্মী আছে, সাফাই কর্মী আছে, ওয়ার্ড বয় আছে আর সিকিউরিটি আছে। তারপরে সিস পিরিয়ড গত 30 তারিখ থেকে ওদের কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে গেছে। তারপরে 1 তারিখ থেকে আমরা কার আন্ডারে আছি আমরা কিছু জানি না। কাজ আমরা চাই, পরিষেবা আমরা দিয়ে যাচ্ছি এবং আগামী দিনে আমাদেরকে টাকা পয়সা কে দিবে বা কত তারিখে দিবে আমরা সেটাও কিছু জানি না। তো অনেকেরই এখানটা ম্যাক্সিমাম লোকের কাছে এটিএম আছে, কিছু 10-12 জনের কাছে এটিএম নেই, তারা ব্যাংক থেকে উইথড্রল করে। সে যদি আজকের মধ্যে যদি মায়না না ঢুকে তাদের কি হবে? তাই জন্য আমরা চাচ্ছি যত তাড়াতাড়ি হোক আমাদের মায়নাটা আজকেই দিয়ে দেওয়া হোক। এটা হলো সিস এজেন্সি, আগে আমাদের কাজ করতো, কিন্তু ওই এজেন্সিকে স্বাস্থ্য ভবন এত ওদের টাকার ডিম্যান্ড, ওই জন্য ওটা দিতে পারছে না। নতুন এজেন্সি আমাদের ঠিক হয়েছে, ওরা বিল জমা দিয়েছে। আমরা বলেছি এটা কোভিড ফান্ডে থেকে আলাদাভাবে টাকা দিতে হবে, আগে ট্রেজারি থেকে হচ্ছিলো বলে কোনো সমস্যা হয়নি, ফান্ড আসতে দেরি আছে। এজেন্সিকে আমরা চিঠিও করে দিয়েছি, ইমিডিয়েটলি আপনারা টাকা পেমেন্ট করে দেবেন, আর যদি পেমেন্ট না করেন তাহলে আমাদের লিখিত জানান, আমরা অন্যভাবে স্টাফেদের পেমেন্ট করে দেবো। তো ওরা আজকেরই পেমেন্ট করে দেবে বলেছে, এই পর্যন্ত কথা হয়ে আছে। जलपाईगुड़ी का पौरसभा के अंतर्गत गौड़िया मठ एवं विश्व बांग्ला संलग्न इलाका का सड़कों की अवस्था बहुत ही बेहाल पड़ा हुआ है। गौड़िया मठ एवं विश्व बांग्ला संलग्न सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमेशा ही वाहनों का चलाचल लगा रहता है। इन्हीं सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि स्थानों तक। और इतना महत्वपूर्ण सड़कों की अवस्था खराब होने से चलाचल करने वाले वाहनों से लेकर समस्त मनुष्य को बहुत ही समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। सड़कों के बीच बीच में पड़े बड़े बड़े गड्ढे यातायात के दौरान बहुत ही समस्या उत्पन्न करती है। जलपाईगुड़ी पौरसभा की तरफ से इस सड़कों को मरम्मत करने के बाद भी कुछ दिनों बाद सड़कों का फिर वही अवस्था हो जाता है। इसलिए समस्त नागरिकों के समस्या को ध्यान में रखकर पौरसभा ने फिर से सही ढंग से इन सड़कों को मरम्मत करने का निर्णय लिया है एवं सड़कों के मरम्मत संबंधी कार्य भी आरंभ कर दिए गए हैं। इस विषय पर पौरसभा प्रशासक मंडली के सदस्य संदीप महतो कहते हैं कि यह मरम्मत संबंधी कार्य एसजेडीए को करने की बात थी, परंतु किसी कारण उन लोगों द्वारा यह सड़क मरम्मत नहीं हो रहा है, इसलिए पौरसभा सड़क मरम्मत के कार्य से जुट गए हैं। না, আমরা পুজোর আগে বলেছিলাম যে ওই কাজটা এসজিডিএ করবে, কিন্তু এসজিডিএ কাজটা দেরি করার দরুন আমরা জলপাইগুড়ি পৌরসভা থেকে আমরা মানুষের কাছে বলেছিলাম যে এই কাজটা পুজোর আগে আমরা করে দেবো। তাই আজকে আপনারা দেখেছেন ওখানে কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমরা গড়িয়ার মধ্যে রাস্তাটা প্যাচ রিপেয়ারিংয়ের কাজ করে দিচ্ছি, পরবর্তীতে ওটা এসজিডিএ ভালো মতো করে দেবে। তাছাড়া পুজোকে সামনে রেখে আমরা শহরে যে সমস্ত ভাঙা রাস্তা ছিল তার মধ্যে বাবুপাড়ার থেকে আপনি দেখেছেন, বাবুপাড়ার থেকে যে স্টেট ব্যাংকের যে রাস্তা গেছে সেই রাস্তাও আমরা সংস্কারের কাজ আজ শুরু করছি। পাশাপাশি পোস্ট অফিস মোড়ে ওই রাস্তাও আমাদের সংস্কারের কাজ হচ্ছে। কদমতলাও ইভেন কি ডাক্তার অনুপম সেনের বাড়ির সামনেও কাজ সংস্কারের কাজ হচ্ছে, এবং তার বাদে ইউরোকা ক্লাবের সামনেও রিপেয়ারিংয়ের কাজ হচ্ছে। কিং সাহেবের ঘাটের এখানে এসপি বাংলার ওখানেও রিপেয়ারিংয়ের কাজ হচ্ছে। আমরা 12টা রিপেয়ারিংয়ের কাজ ইতিমধ্যে শুরু করেছি পুজোর আগে। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি এমএসসি ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779।
আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নম্বর 9434441110 এবং 9434123484। এবার পূজায় নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে চান কিংবা শাড়ির ম্যাচ করে গহনা কিংবা চুড়ি পরতে চান, তাহলে চলে আসুন বিনা ফ্যাশন স্টোরে। এখানে সুলভ মূল্যে আপনার পছন্দের যে কোনো ড্রেসের ম্যাচিং জুয়েলারি পেয়ে যাবেন। ঝুমকা, চুড়ি, পেন্ডেন্ট, নেল পলিশ, লিপস্টিক সহ ল্যাকমির ক্রিম, ফাউন্ডেশন, প্রাইমারের সাথে পেয়ে যাবেন নিজেকে সাজানোর আরও অনেক কিছু। আমাদের ঠিকানা বিডা ফ্যাশন স্টোর, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ভিশাল মার্কেট, জলপাইগুড়ি। যোগাযোগের নম্বর 7908301330 অথবা 9932595156 এই নম্বরে। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। तीव्र इच्छा, जिद और कठिन संघर्ष का मिश्रण जिस व्यक्ति में रहेगा उसे कोई हरा नहीं पाएगा कोई भी कार्य करने से। और ऐसा भी कुछ कर दिखाया मालदा जिला के हरिश्चंद्रपुर के 1 नंबर ब्लॉक के तुलसीहाट ग्राम पंचायत के रड़ियाल ग्राम का लड़का तुलकालाम। सर्वभारतीय मेडिकल प्रवेश नीट परीक्षा में 720 में 585 नंबर पाकर डॉक्टरी पढ़ने का अवसर प्राप्त कर लिए तुलकालाम। भारत में तकरीबन 17 लाख परीक्षार्थियों में 27,607 रैंक प्राप्त किए हैं तुलकालाम। उनके इस सफलता से खुशी है शिक्षक, शिक्षिका सह ग्राम के निवासी। परंतु तुलकालाम के इस सफलता से खुशी होने के साथ साथ उनके पिता अबुल कलाम चिंतित भी है, क्योंकि तुलकालाम के पिता शिक्षा पेशे से युक्त उनकी आय कुछ ज़्यादा नहीं है जिससे कि अपने लड़के को डॉक्टरी पढ़ाने का खर्चा उठा सके। इधर तुलकालाम का सपना है कि डॉक्टर बनकर गरीब व्यक्तियों का सेवा करना। तुलकालाम 2016 साल में हरिश्चंद्रपुर इलाका के तुलसीहाट उच्च बालिका विद्यालय से 83 शतांश नंबर पाकर माध्यमिक पास किए थे। 2018 साल में मालदा महेशवाड़ी DN साहा विद्या भवन से 86 शतांश नंबर पाकर उच्च माध्यमिक पास किए थे। साथ साथ मालदा के आल आमीन एकेडमी में भी पढ़ाई लिखाई जारी रखे थे। उनकी मां साइनूर बीबी एक गृहिणी है। परिवार का पेट भरने के लिए साइनूर बीबी दूसरे की जमीन में धान काटने जाती है। निवास स्थान छोड़कर उनका कोई दूसरा जमीन भी नहीं है। तुलकालाम 3 भाई है एवं अपने भाइयों में तुलकालाम सबसे बड़े हैं। एकमात्र टूटे फूटे मिट्टी का घर पे माता पिता एवं 3 भाइयों का निवास स्थान है। पिता गृह शिक्षक के सामान्य आय से अन्य 2 लड़कों के पढ़ाई लिखाई के खर्चों के साथ साथ बड़े लड़के को डॉक्टरी पढ़ाने का खर्चा उठाना उनके लिए काफी कठिन है, यह कहना है तुलकालाम के पिता अबुल कलाम का। इसलिए पत्रकारों के समक्ष लड़के को डॉक्टरी पढ़ाने का अवसर प्राप्त की खुशखबरी देने के साथ साथ डॉक्टरी पढ़ने के लिए लग रहे खर्च के चिंता से उनकी आंखें में आंसू आ गए। परंतु इस विषय पर तुलकालाम एवं उनके परिवार वालों के पास खड़े रहने का आश्वासन दिए मालदा जिला के तृणमूल साधारण संपादक बुलबुल खान। সর্বপ্রথম এই অবদানের পিছনে আমার সবথেকে বড় অবদান হচ্ছে আমার বাবা মায়ের। নিজে দুঃখ কষ্ট করে জীবনে আমাকে কোনো দুঃখ কষ্ট অনুভব করতে দিইনি। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমার যেসব আগের শিক্ষকগুলো, পুরনো শিক্ষকগুলো, আমার মিশনের আলাইন মিশনের শিক্ষকগুলো আমাকে অনেকভাবে সাহায্য করেছে। সো তাদের পিছনে, আমার এই উন্নতির পিছনে আমার পরিবার সহ, আমার মিশনের শিক্ষক সহ, আমার গ্রামের শিক্ষক সহ সবারই অবদান আছে। প্রথমত টাকার অভাবে প্রথম আমি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম ছোটোবেলা থেকে। তারপর সেখান থেকে তুলসীটা হাই স্কুলে ভর্তি হলাম। তারপর থেকে যখন শুনলাম যে আলাইন মিশন নাকি মানে খুব অল্প টাকায় ভালো পড়াশোনা হয়, তো আলাইন মিশনে চান্স পেলাম, সেখানে ভর্তি হলাম। সেই আলাইন মিশন থাকাকালীন সেখানে একটা সরকারি স্কুল মহেশমাটি ডিএন সাথে ভর্তি হলাম, সেখান থেকে এইচএস দিলাম। তারপর এইচএসের পর স্বপ্ন যদি ছিল ছোটোবেলা থেকেই যে MBBS করবো, তাই মেডিকেল কোচিং নিয়ে নেওয়ার জন্য আবার আলামিনে ভর্তি হলাম। অল ইন্ডিয়াতে মানে আমাদের 17 লাখের মধ্যে ছেলের মধ্যে এক্সাম দিয়েছিল, তার মধ্যে আমি র্যাঙ্ক করেছি অল ইন্ডিয়াতে 27,607। গভর্নমেন্ট হয়ে যাবে, তো এবার ব্যাপার হচ্ছে ভবিষ্যতে মানে কীরকম পড়তে হবে। পড়াশোনা করতে গেলে তো আবার টাকা লাগবে, মাসিক হোস্টেল ফি লাগবে, মাসিক টাকা কিছু খরচ হবে, সেই টাকাটা বহন করতে হবে। বাবা এরকম ছোটোখাটো টিউশন পড়ায়, সেখান থেকে টাকা বহন করাটা খুব একটা মানে বড় ব্যাপার। তো দেখবো কি টাকাটা বহন করতে বাবা পারবে কি না।
তো আমার এই টাকাটা যদি মানে যেহেতু স্বপ্ন আমার স্বপ্ন পূরণ করতে হবে, তো তাই আমি সরকারকে অনুরোধ করছি যাতে আমার এই দুঃখ সময়ে সরকার যেন আমার সঙ্গ দেয় এবং সাহায্যের হাত যাতে বাড়িয়ে দেয়, আমি যাতে মানে নিজের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতে পারি, সেই জন্য যাতে সরকার আমাকে কিছু সাহায্য করুক, আমার দিকে লক্ষ্য রাখুক। এখন বর্তমান যে অবস্থায় আছি, এই অবস্থায় পড়াশোনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি সরকারের দৃষ্টিগোচর হয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাকে কিছু সাহায্য করে আমার ছেলেকে, তাহলে আমি খুব উপকৃত হব এবং সরকারকে ধন্যবাদ জানাবো। রাড়িয়াল গ্রামের টুল কালাম নামে একজন ছেলে, সে পাস করেছে, কিন্তু গোটা গ্রামবাসী এ থেকে খুব আনন্দ। জানি না সে ভালো জায়গায় কি করে যাবে, সেই জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে তার পরিবার। এমনকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে অনুরোধ, তাকে যদি আর্থিক সাহায্য করে তাহলে তার পরিবার, সে গ্রামবাসী খুবই উপকৃত হবে। শুনুন, আমি তো আপনাদের মাধ্যমে জানলাম কি আমাদের এরিয়ার একজন খুব গরিব ছেলে, তিনি নিটে পাস করেছেন, খুব ভালো নম্বর নিয়ে পাস করেছেন, তার কিছু মানে আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নেই, আপনাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। তবে আমরা অবশ্যই সব জায়গায় সাহায্য করি, এই জায়গাটাতেও সাহায্য করা অত্যন্ত প্রয়োজন, কেন কি ইনি আমাদের যে নিটে পাস করেছেন, ভবিষ্যতে আরও আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুরকে দেখবেন, এইটুকু আশা তো আমাদের থাকবেই। তার সঙ্গে আমার যা করণীয় আছে আমি তার জন্য করব। আমাদের এরিয়ার ছেলে অর্থের অভাবে যে পড়তে পারবে না, এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। আমি দাঁড়াবো, অবশ্যই দাঁড়াবো, তার বাড়ি যাব, সব রকম সাহায্য করার মানে করে আসবো। एक तरफ मां की आराधना एवं दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों में दलित के ऊपर हो रहे अत्याचारों का जवाब, जो कि अशुभ शक्ति विनाश के समान है। आदिवासी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ये लोग पूजा करते हैं मनुष्य की, मानवता की एवं मां की। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष आदिवासी लड़के लड़कियां जो डॉक्टरी में भर्ती होते हैं, वे समस्त लड़के लड़कियां एक साथ देवी पक्ष के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर का पूजा करते हैं एवं डॉक्टर होने के बाद वापस आकर वे लड़के लड़कियां जंगल महल के मनुष्य की सेवा करेंगे। जानकारी मिलती है कि झारग्राम से 12 जन आदिवासी लड़के लड़कियां ऑल इंडिया मेडिकल परीक्षा में स्थान पाकर बांग्ला के मेडिकल कॉलेज में भर्ती होंगे। पिछले वर्ष में अभी तक ऑल इंडिया मेडिकल परीक्षा में स्थान पाए लड़के लड़कियां बांग्ला के मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए थे। डॉक्टर बनने के लिए जिन्होंने दिन रात कठिन परिश्रम किया है, वे है जंगल महल की एक हिंदू ब्राह्मण घर की कन्या डॉक्टर श्रावणी घोषाल। ये फिर मूर्ति पूजा में विश्वास रखती है, माँ दुर्गा की पूजा करती है। यही है जंगल महल एवं यही है बांग्ला का ऐतिहासिक परंपरा। এক অন্য পুজো। আদিবাসীরা মূর্তি পুজো করে না, এরা পুজো করে মানুষের, মানবিকতার, মায়ের। তাই প্রতি বছর এখানের যত আদিবাসী ছেলেমেয়েরা ডাক্তারি পড়তে যায়, তারা সবাই একসঙ্গে দিদির ছবিতে পুজো করে অঙ্গীকার করে যে ডাক্তার হওয়ার পরে ফিরে এসে এই জঙ্গলমহলেরই মানুষ তাদের সেবা করবে। আর এদের ডাক্তার হতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে সে এই জঙ্গল মহলেরই হিন্দু বাড়ির ব্রাহ্মণ কন্যাশ্রী। এই বছরই আমাদের এখানে এই 12 জন ডাক্তার ছেলেমেয়েরা ডাক্তারি পেয়েছে। आजाद हिंद सरकार का 78वां स्थापना दिवस पूरे श्रद्धा एवं मर्यादा के साथ पालन किया गया। यह स्थापना दिवस नेताजी सुभाष फाउंडेशन की तरफ से पालन किया गया। बुधवार जलपाईगुड़ी शहर के PWD मोड़ के संलग्न नेताजी सुभाष फाउंडेशन में एक कार्यक्रम द्वारा इस दिन का पालन किया गया। इस दिन नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त नेताओं द्वारा इस कार्यक्रम में उपस्थित थे संगठन के सभापति सुवर्ण रंजन रुद्र, संपादक गोविंद राय, अब्दुल
सत्तार, मिहिर सेनगुप्त एवं पार्थ प्रतिम दे सह अन्य व्यक्ति। कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा इस दिन का पालन बड़े ही सम्मान पूर्वक किया गया। 21 অক্টোবর আজকের দিনেই 1943 সালের 21 অক্টোবর তারিখে সিঙ্গাপুরের ক্যাথে হলে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং এই দিনটি আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে এবার 78তম প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযথ মর্যাদায় জলপাইগুড়ি নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে উদযাপন করা হলো। প্রতি বছর এই দিনটি উদযাপন করা হয় নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে। এবারও এই দিনটি উদযাপন করা হলো। এখানে জলপাইগুড়িতে এই মাটিতে প্রতিষ্ঠিত আছে আজাদ হিন্দ সৈন্যবাহিনীর অস্থিসহ তাদের একটি স্মারক স্তম্ভ, যাকে দধিচির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন তদানীন্তন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এবং সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত এই আজাদ হিন্দ স্মারকে পুষ্পার্ঘ নিবেদন, নেতাজির পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্রের প্রথম ভারতবর্ষে প্রথম মূর্তি মর্মর মূর্তি 1951 সালে যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা এখন এই সংগ্রহালয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে পুষ্পার্ঘ নিবেদনের মধ্য দিয়ে আমরা শ্রদ্ধা জানালাম এবং এই 21 অক্টোবর দিনটিকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা দিবস বলা হয় এবং ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে বলা হয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সরকার 1943 সালের 21 অক্টোবর গঠনের পর দিনই বৈঠকে বসে এবং 24 তারিখ অক্টোবর মাসে যুদ্ধ ঘোষণা করে আমেরিকা এবং গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে। তদানীন্তন সময়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গ্রেট ব্রিটেন পরাস্ত হবে এই বিশ্বাস সুভাষচন্দ্র রাখতেন। তিনি ভেবেছিলেন তখনই যে আমেরিকা আরেকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করবে, তাই তিনি দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর 50,000 সৈন্যকে 5টি ব্রিগেডে বিভক্ত করে তিনি ভারত অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। ইম্ফল, কোহিমা এবং মোইরাংয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সেই বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের সাক্ষ্য রেখেছিলেন। তাই আজকের দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আজকের এই দিনটির গুরুত্ব সমস্ত ছাত্রছাত্রী, যুব সমাজ, দেশবাসীর কাছে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা দরকার, আলোচনা করা দরকার। জলপাইগুড়ি নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশন আজকের দিনে বিনত চিত্তে সুভাষচন্দ্রের প্রতি এবং আজাদ হিন্দ সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।